Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल। आज तपाईहरुको परिचय म सिक्किमको यस्तो युवासँग गराउन लागिरहेको छु जो 21 वर्षको हुनुहुन्छ अनि भर्खरै मात्र उहाँको बारेमा इभन भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा मेन्सन गर्नुभएको छ। तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको नेशनल युथ पार्लियामेन्ट फेस्टिभलमा उहाँले थर्ड पोजिसन ब्याक गर्नुभएको छ एज द बेस्ट स्पिकर। तपाईलाई जानकारी दिउँ कि जुन दि भोकल फर लोकल थिमलाई लिएर जुन स्पिच कम्पिटिसन थियो यसमा 29 वटा स्टेट्सले पार्टिसिपेट गरेको थियो इन्डियाबाट अनि अविनम मङ्गरले सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो अनि उहाँले थर्ड प्राइज ब्याक गर्नुभएको छ। र नरेन्द्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा मेन्सन गर्नुभएको थियो, आई एडमायर अविनम्स लाइभली एन्ड प्यासनेट स्पिच ही हेल्स फ्रम सिक्किम एन्ड स्पोक एट लेन्थ अबाउट इन्डियाज डेभलपमेन्ट, डु लिसन, व्हाट अ फिट फर अविनम एन्ड द स्टेट अफ सिक्किम। अलराइट, अविनम इज हियर विथ मी। अविनम, many congratulations. I know you are so tired after traveling back from Delhi to Sikkim. First reaction when you saw that the Prime Minister Modi has tweeted about you, kasto chai लाग्यो तपाईलाई? What was your state of emotion at that point of time? Hello everyone. Paila mo to rather go into my experience there. First of all, I want to thank all the beautiful people from Sikkim who kept me in their prayers when I was back in Delhi. जति पनि जनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, जति जना पनि मेरो लागि राम्रो सोचिदिनु भयो, all my well wishers, thank you so much. And whatever I could win, this is for Denzong, this is for Sikkim, this is for all of us, because to be in the parliament itself is a huge thing. So coming to the point, Narendra Modi retweeting my speech in his personal handout, उहाँले ट्विट गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले प्रोग्राममै उहाँले भन्नुभयो कि आई विल ट्विट अल अफ दिस स्पिकर स्पिच, किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ सेकेन्ड डे जुन चाहिँ 12th मा थियो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन डे अन्त डी डे द फाइनल डे है जुनमा हामीलाई प्राइम मिनिस्टरले एड्रेस गर्नुभयो, त्यति बेला हामी 3 जना बोल्ने मौका पायौँ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फ्रम द एन्टायर इन्डिया जो फर्स्ट सेकेन्ड 3 जना बोल्ने पायौँ। अनि उहाँले हामी 3 जनाको भाषण त्यहीँबाट लाइभ सुन्नुभयो। जब उहाँले त्यहाँ लाइभ सुनेर उहाँले जब एड्रेस गर्नुभयो हामीलाई, उहाँले भन्नुभयो कि आई विल रिट्विट माई दिस 3 speeches in my account. I was like, shit, is it happening? Is it very surreal? Yes, almost like his outreach is not just in India, right? So my outreach was still India at that point. Now he retweeting my speech is like he is showing the world what India's youth are. And that's actually so proud thing that he's proud of us and that he can show this is my youth of my country, have a view, and that's what he's doing in his Twitter account. I was like, sorry. And on top of that, like, I could not move for a while. On top of that, we were all all of us were like social distance and all that, so I could not even grab anyone, I had to grab my own clothes, and I was like, oh my god, like next big thing. So that's how it Parliament, the temple of democracy, that to the central hall, standing right there and among so many dignitaries, among so many participants representing the state of Sikkim. I'm sure the feeling was really mesmerizing. It was like something out of the world, but the journey was not that easy to reach up to that central hall, right? So much of tough competition. Tell us about the competition. Okay, so the National Youth Parliament Festival is organized by Nehru Yuva Kendra Sangathan in collaboration with Ministry of Youth Affairs, Government of India, and also National Service Scheme, NSS. So it started with a small district level competition. So in the district level competition, we almost had 92 participants from all over Sikkim, and the East had less participation. So I got lucky. I could win easily in the district and go to the state level. State level witnessed almost 8 participants. That is 2 from each district. From our state, we have 4 districts, so 2 from each district. That is 8. So 8 competing with the top 8 from Sikkim itself was very difficult. Everybody was so good. And I did not expect it I would win the first position in the state, because like everybody was so good. And actually what happened in the state level was I actually overspoke the time, so the host had to stop me. Avinam, please stop, your time is over. He had to do that to me.
So when in state level, when something like that happens, you don't expect to win, right? Because the others are all on the time, good content and everything. And I had no hopes. I did not even think of second and third because everybody was so good. There were participants so good from West Sikkim, from North Sikkim, even East. My other competitor from East was also so good. He spoke on Hindi on top of that, right? So no hopes. But then like the results were out, and the member of parliament, Sir Indra Hang, was also as the guest of honor in the program. And to win there, I was like very happy. I was happy that I would get a chance to go to the parliament. I was happy that I would get a chance to speak on the central hall. But I was much more excited that I would have a fooding and lodging, everything 5-star, right? Yeah, that was of much more excitement for me because like coming from a middle class family, when you get opportunities like this, it's just huge thing, right? Staying in the Ashok Hotel in New Delhi and to experience all 5-star VVIP treatment, A1 personalities treatment. So excited about all that. I wasn't worried about the competition and all that, like that was like I did not even think about it. And my preparations were going and all that, and yeah, and to get inside the parliament hall, I had goosebumps. I literally had goosebumps. And to know the fact, to sit in the central hall भित्र बस्नु जहाँ भारतको संविधान बनियो, जहाँ भारतको संविधान सही गरियो, जहाँ भारतको प्रथम प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले राज्यसभा र लोकसभा के हुन्छ, कसरी हुन्छ अनि यसरी चल्नुपर्छ भने जहाँ उहाँले हाम्रो भारतको डेमोक्रेसीलाई नै उब्जायो, जहाँ डेमोक्रेसी नै जन्मियो हाम्रो भारतको, त्यो ठाउँमा बस्नु, त्यो चौकीहरुमा बस्नु जुन चौकीमा हाम्रो भारतको भिजनरी लिडर्सहरु बस्नु भएको थियो, अनि त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु नै मेरो लागि त बडो ठुलो कुरा हो. सोचेको थिएन. Absolutely. I not expected. So let's come to the topic, the vocal for local. I mean, this is a coined, this is a phrase coined during I'm sure like pandemic time, right? किनभने हामीले हाम्रो लोकल्सहरुलाई हाम्रो support system हुनुपर्छ हामीले भनेर हैन, be it in any field. So what is your basic idea and what अलिकति क्रक्समा भन्नुहोस् न, what exactly you highlighted in your speech when you talked about the vocal for local in perspective to Sikkim? See, I think why did I win there? Because the first thing was judges were looking for originality. Because like anybody can give out data from Google, anybody can talk about ideas from the Google, but what judges were looking at was originality. And I feel lucky enough that I had plenty of examples prepared for my speech to deliver in the youth parliament. And मैले के गरे भन्दा मैले सिक्किमको सन्दर्भको निकै एक्जाम्पल्सहरु लिए. जस्तै the first thing Sikkim in the entire world is the organic state. Organic productsहरुको market value internationally नै पुरा बेसी छ. So अगर हामी सिक्किमिसले हाम्रो जुन चाहिँ लोकल प्रोडक्ट्स छ, जुन चाहिँ अर्ग्यानिक लोकल प्रोडक्ट्स छ एग्रिकल्चर वाइज, त्यसलाई अगर हामीले भोकल भएर हामीले त्यसलाई भारतमा मात्र नभएर तर अगर हामीले त्यसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन्टरनेसनली गर्न सक्यो भने think about the economic growth, right? Imagine West Sikkim ko sag is getting to New York. Exported. Yeah, imagine Sikkim ko suntalas are being taken to Taiwan or taken to Russia. Imagine. So that can happen. That's to make that happen नै हाम्रो Prime Minister Sir ले be vocal for local भनेर निकाल्नु भएको. अनि not just only limiting myself to organic state, तर हाम्रो सिक्किममा अहिले हेर्यो भने हामी कति एमएसएमईहरु डेभलप हुँदैछ हैन. एमएसएमईज नभएर एउटा स्मल एन्टरप्रेन्योर्स नै कति हुँदैछ. In fact, Sikkim Chronicle as itself also can be a brand, right? Sikkim Chronicle should not stop into the area of Sikkim itself. Northeast must span भयो, and northeast देखि India must span भयो. Indiaबाट it can even span to the global market, right? It can happen. किनभने जुनै पनि अहिले international brand छ है. If we talk about Google, if we talk about Amazon, if we talk about like Facebook, it all started in a very local imperium, right? And then it gradually grew because people supported it. So this is where I think people
its play come, that we need to support it. Tara, what is the saddest part about India भन्दा अन्त about Sikkim भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ केही नयाँ आयो भने हामी त्यसलाई एकदमै नो भनिहाल्छौँ. That is the most saddest thing about India and about Sikkim as well. केही नयाँ आयो, कसैले हामीलाई केही नयाँ गराउँदैछ भने we would directly say no because we are used to the old ways. अनि हामीलाई old ways नै मन परिबस्छ. ए जिन्दगी राम्रै चलि नै रहेको छ, why to have the disturbance भनेर. But I think this is where we need to change now. This is where our mindset needs to change now, that if something new is happening, that त्यसलाई सिधै नो भनेर त्यसलाई dimensions दिनु सक्नुपर्छ हामीले. That's what. Exactly. So, you represent the youth of today. You are just merely 21 years and you are pursuing your graduation from Narbadu Bhandari Degree College. What an achievement for the college itself, right? To have like product like you. So, tell us, like, I mean, what is your point of view when it comes to the youth of Sikkim? Where are they heading? To be very honest, youth of Sikkim have a very, very dimension about cultures. Like when I talk about culture, I talk about westernization culture, right? They are much more into fashion and all those stuffs. It's good. I'm not saying it's bad. It's good. It's very good that we are like, okay, we are traveling into the mode of westernization and all that. But also at the same time, what is the stake that we are losing? द स्टेक जुन चाहिँ हामीले लुज गर्दैछ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै कल्चर, हाम्रो आफ्नै जात, हाम्रो आफ्नै रीतिथिति हामी बिर्सेर चाहिँ हामी वेस्टर्नाइज हुँदैछौँ नि त. कतिवटा कुरा हाम्रो कल्चरको राम्रो छैन माने, तर द्याट डज नट मिन द्याट आवर कल्चर इज विक, राइट? मोडर्नाइजेसन इज इम्पोर्टेन्ट. हामी मोडर्न हुनुपर्छ, तर वी सुड नट बी वेस्टर्नाइज. द्याट्स वाट आई वान्ट टु टक अबाउट युथ. अनि हाम्रो युथहरू चाहिँ our youth are very caressed by the society. के सोसाइटीले युथ हो उनीहरू सक्दैन भनेर च्याप्पै समातेर राखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ. अनि त्यसले गर्दा युथहरू बाहिर निस्केर आफ्नो फिल्डमा काम गर्न सकेको छैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ. त्यो चाहिएको जुन चाहिँ प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ समाजले दिएको छैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ. हुनु त दे आर लट अफ डिबेट्स अन दिस द्याट प्लेटफर्म बनाउनु पर्छ कि प्लेटफर्म लिनुपर्छ भनेर, बट नट गोइङ टु द्याट. बट स्टिल आई फिल द्याट always it's taught that youth are careless, है, युथहरू केयरलेस हुन्छ, उनीहरू झाङझुङ झुझुङ गर्छ, पार्टीहरू गर्छ, त्यस्तो मात्रै हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ. बट आई थिङ्क नाउ इट्स नट. अब त्यस्तो छैन, किनभने अहिले म मेरै सर्कलमा हेरेँ भने पनि वी हेभ युथ्स हु आर स्मार्ट इनफ टु टक अबाउट थिङ्स, टु टक अबाउट आइडियाज, के हो जुन चाहिँ समाजमा त्यति खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन त्यस्तो कुराहरूमा पनि कुराहरू गर्न सक्छ अहिलेको युथहरूले. सो वाट आई एक्चुली वान्ट टु टक अबाउट युथ इज द्याट युथ आर नट केयरलेस. हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै वी आर केयरलेस. हामीलाई चाहिँ एकदम जुन प्रकारको प्लेटफर्म दिनुपर्छ त्यो लेभलको प्लेटफर्म पाएको छैन. आई फिल द्याट इभन इफ यु सी इन अल द फिल्ड्स, नट जस्ट अन्ली इन पोलिटिक्स अर एजुकेसन अर अल द्याट, त्यो जुन चाहिँ एउटा लेभल चाहिएको छ, I think that is not there. किनभने getting to see so many parliamentarians from all over India there, I sometimes felt that, oh my God, that these people are doing so much. These people are doing so much, and what I'm doing, I'm not doing anything. So I need to also buckle up. It was a lot of learning process for me. So you mean to say that youth also need to understand what is their roles and responsibilities towards the society, like towards the state and nation building, right? So I mean, many times we talk about youth empowerment, right? So sometimes we find the topic so cliched, like but what is the basic idea of youth empowerment for Avinam Manger? My basic idea about youth empowerment is that youth should be educated, okay? But when I say educated, I do not mean books and copies and youth educated in the forum of just academic. Yeah, academically. That is not an educated youth. For me, education has always a product. When education ends, you always have a product, and the product is character. So how much character we have built for our nation? Because tomorrow, who is going to look after this country? Who is going to look after Sikkim is the youths, right? So के हामीले त्यो समाजमा त्यो youths निकालेको छौं? That is what youth empowerment means to me. Do not just look into like, okay, यो नानीले राम्रो बोल्दैछ, okay, very good. यो नानी राम्रो पढ्दैछ, very good. No, it's not just that. Youth empowerment means support in all the fields. Rather be sports, education, music, art,
everything. Ani Sikkim ma youth empowerment is very 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 low, because this is a very sad thing to say that ajai pani parents le के सोच्छ भने मेरो नानी पढोस्, कलेज राम्रो गरोस्, अनि गभर्मेन्ट जब पाओस्, एन्ड settled, मेरो चाइल्डको मेरो नानीको life is settled. But that's where youth empowerment fails. Getting a job is not an important thing, but how the child can sustain his or her own life on their own, that is important. That is where youth empowerment comes about, right? Ani youth empowerment, जब we talk about youth empowerment, the platform is always there, platform is always there, but how much credibility is that platform? त्यो प्लेटफर्म जुन चाहिँ त्यो प्लेटफर्म जुन चाहिँ नानीलाई दिँदैछ, त्यो प्लेटफर्ममा कतिको तल माथि मुनि भएको छ कि छैन, हैन? त्यो नानीले त्यो प्लेटफर्ममा पुग्नुको लागि तल माथि के गरे कि गरेन, त्यो नानी त्यो प्लेटफर्ममा आफ्नो बलबुतीमा पुग्यो कि अन्डर द टेबलबाट पुग्यो, राइट? सो द्याट should also been look about when we talk about youth empowerment. किनभने youthलाई empower गर्ने हो भने it should be very justiciable. Whatever the result is, it should be justiciable, and that's किनभने जब justice भएको result आउँछ त्यति बेला youth will be truly empowered. What we'll have is we'll have the finest quality of youth with us. अनि त्यो हुनुको लागि चाहिँ I think that under the table should stop, and whatever the platform is there, it should be very clean, polished, and that transparent hunu parcha. Here I bring this question about the representation of youth in politics. Why do you think youth अथवा युवाहरूले चाहिँ राजनीतिमा चासो लिन सक्छ? किनभने it's all about science, right? It's about politics is a science, and it's about policies for the welfare of the society. Why do you think you should be into politics? To be very honest, I as a profession I've never thought about politics, and I don't even know whether what's going to happen, because politics is always a second thought for everyone, for all people. जो पनि मान्छे छ उले अगर हामीले politics को बारेमा सोध्यो भने it is always a second thought. First thought म politics join गर्छु भन्ने कहिले पनि भन्दैन, right? So म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि it's okay, politics जसरी एउटा समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि politics मा जतिको हात छ त्यति नै अरु सेक्टरको पनि हात हुन्छ. Economics, education, youth को पनि त्यति नै ठुला हात हुन्छ. So what I feel is that representation is important, हैन? हाम्रो स्टेटमा अहिले हेर्नु भने we almost have 4 to 5 youth leaders, right? We have 4 to 5 MLAs who are very young. Even our MP sir is very young. So we have our representation as youth. हाम्रो youth को representation politics मा छ, तर participation कति छ? Right. That's where I want to question my youths. So, and जब म participation भन्छु, I don't mean that banner बोकेर run after SKM government or run after SDF government. That is not the participation that I'm talking about. But the participation that I'm talking about is how much do you know the policies that they are making? उनीहरूले यो काम गर्दैछ, यो कामले युथलाई कति फाइदा हुन्छ, है? गभर्नमेन्टले यो नयाँ स्किम निकाल्यो, गभर्नमेन्ट हैज टेकन आउट दिस फेलोशिप, एनबीबीडीसी फेलोशिप निकाल्यो, के हुँदो रहेछ त्यो फेलोशिपमा? हाउ क्यान आई इन्भेल द्याट फेलोशिप? त्यो फेलोशिपले मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? मलाई फाइदा नभए पनि मेरो समाजलाई कसरी फाइदा हुन्छ? सो आई थिङ्क द्याट अब चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मात्र नखोजेर हामी पार्टिसिपेसनपट्टि जानु चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट फर युथ टु मेक पोलिटिक्स अ भेरी गुड system, to make politics as a very inbuilt institution where everything is fair and justified. Youth needs to participate now. And मैले भनिहालेँ, participation is not carrying flags and banners and shouting. Yeah, that's not participation. So it's more about helping government to frame a good policies, youth oriented policies. Right. अनि अर्को कुरा चाहिँ what we can actually do is that आजकल त जमाना is about non-governmental organizations, right? So don't just wait for power concentration. गभर्नमेन्टकै थ्रुबाट हुनुपर्छ भन्ने छैन. अब चाहिँ you can do everything on your own, right? ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु परेन, सानो प्रोजेक्ट गर. त्यो तिम्रो सानो प्रोजेक्टले अगर तिमीलाई खुसी दिन्छ अनि तिम्रो कम्युनिटीलाई खुसी दिन्छ भने you're gonna live throughout the ages, you're gonna get remembered throughout the ages. नियत चाहिँ ठीक हुनु पर्यो. अभिनम, तपाईको एउटा एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हो, what I know is like gender equality. Yeah, right. Why do you think we have to discuss this topic? I mean, gender equality चाहिँ. We come in the society where we are taught to neglect the elephant in the room. हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ कि
कमराभित्र यत्रो ठुलो हात्ती छ भने पनि त्यो हात्तीलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने समाजमा बस्छौँ हामी होइन. सो जब म जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छु, आई जस्ट डु नट टक अबाउट फेमिनिजम, आई अल्सो टक अबाउट द रेनबो फ्यामिली द्याट वी हेभ इन आवर सोसाइटी. सो जेन्डर इक्वालिटी किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि, किनभने जेन्डरले जुन प्रकारले मान्छेलाई समाउँछ, जुन प्रकारले उसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्नु दिँदैन, त्यसले हाम्रो समाजलाई मात्र नराम्रो नभएर तर त्यो मान्छेले समाजको लागि के गर्नु सक्छ त्यसलाई पनि हानि दिन्छ. सो वाइ आई वान्ट टु टक अबाउट जेन्डर इक्वालिटी इज द्याट बिकज जेन्डर इज समथिङ भेरी भेरी फ्लुइड. ओके, भेरी फ्लुइड. अनि यो हाम्रो मान्छेले बुझेको छैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि जब हामी आइडियाजहरू बुझ्दैनौँ, जब हामी कन्सेप्ट्सहरू बुझ्दैनौँ, त्यति बेला चाहिँ पिपल ट्राई टु गिभ आउट देयर ओन भ्यू पोइन्ट्स एन्ड ओन आइडियाज विच इज एक्चुली भेरी रङ. अनि पिपल आर भेरी गुड एट डुइङ द्याट. हुन्छ नि, जहाँ पनि जुनै पनि ठाउँमा होस्, जो मान्छेलाई जुन कुराको विषयमा याद हुँदैन, प्लिज डोन्ट टक अबाउट इट. प्लिज डु नट टक अबाउट इट. ट्राई टु लर्न अबाउट द थिङ्स. जेन्डर इस्युज किन हुँदैछ अहिले, किन डल्लै समाज, डल्लै विश्वभरि नै मान्छे जेन्डर इक्वालिटीको कुरा किन गर्दैछ भन्दाखेरि इट इज नट जस्ट अन्ली अबाउट अ पर्सन, इट इज नट जस्ट अन्ली अबाउट पर्सन, तर एउटा मान्छेलाई मान्छे जस्तो भएर बाँच्नु दिनुको लागि गरिएको कुरा हो नि त यो. यसमा फलाना यस्तो फलाना उस्तो भनेर गरिएको होइन, तर एउटा मान्छेलाई सशक्त बनाउनुको लागि के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि गरेको हो नि. हामी अहिले पनि फर्म्सहरू भर्नु जान्छौँ है, के हुन्छ भन्दा फादर्स नेम / हस्बेन्ड्स नेम. Why can't we have mother's name / wife's name? So I think this is also an appeal to the government of Sikkim that हुन्छ नि, बाहिर होस् नहोस् तर हाम्रो सिक्किममा जति पनि फर्महरू भरिन्छ त्यसमा फादर्स नेम / हस्बेन्ड्स नेम मात्रै नभएर मदर्स नेम / वाइफ्स नेम पनि हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अनि जति पनि सर्टिफिकेटहरू दिन्छ, सन अफ, मिस्टर, dad's name and also mother's name should also be there. This is I think what I want to make an appeal हुन्छ नि. अनि यो चाहिँ एकदमै हुनु जरुरी छ. बिकज आई थिङ्क युएन अल्सो आफ्नो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा जेन्डर इक्वालिटी चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो, राइट? सो कस्तो लाग्दैछ जुन प्याराडिम शिफ्ट तपाईँले हेर्नु हुँदैछ इन द यङ माइन्ड्स अफ सिक्किम, वेयर डु यु थिङ्क इट विल लिड टु? आई मिन अगर हुनु त यस्तो हो, टु बी भेरी अनेस्ट, आई क्यान नट फोर्स एभ्रीबडी टु थिङ्क लाइक मी होइन. अनि आई क्यान नट अल्सो फोर्स एभ्रीबडी टु बी लाइक मी. सबैजना आफ्नो आफ्नो प्रकारले सोच्छ, आफ्नो आफ्नो प्रकारले हेर्छ, आफ्नो आफ्नो प्रकारले बुझ्छ कुराहरू. तर जुन प्याराडिम शिफ्ट द्याट आई वान्ट टु सी इन सिक्किम सोसाइटी इज द्याट हुन्छ नि, आई थिङ्क द्याट वी सुड मुभ अबभ फ्रम पोलिटिक्स. एसकेएम र एसडिएफ मात्र विषयमा नघुमेर युथहरूले चाहिँ त्योदेखि माथिको कुराहरू पनि हेर्नु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, राइट? त्योभन्दा माथिको कुराहरू के हो भन्दाखेरि जेन्डर इज वान सच थिङ, यु नो, इन्भाइरोमेन्ट इज वान सच थिङ, अर्ग्यानिक सिक्किम इज अल्सो अनदर थिङ. हुन्छ नि, कसरी चाहिँ अब हामीले अझै एम्पावर गर्नु सक्छ होइन, अन्टरप्रेनरसिप जुन चाहिँ सिड सेरी जस्तै निस्क्यो, के हो त्यो, यस्तो विषयहरू पनि आई थिङ्क युथहरूले चाहिँ हेर्नु सक्नुपर्छ. प्याराडिम शिफ्ट विच आइ एम टकिङ अबाउट हियर, विच आई वान्ट टु मेक एन अपिल टु अल अफ माई युथ ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स इज द्याट वी निड टु रिड मोर. हामीहरू एकदमै वी रिड भेरी लेस. अन्त हामीले चाहिँ रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रिडिङ गर्नु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. किन भन्दाखेरि आउटसाइड सिक्किम द कम्पिटिसन इज भेरी हार्स हुन्छ नि. मैले त्यो प्र्याक्टिस जुन त्यो हाम्रो प्र्याक्टिस सेसन्सहरू हुँदै थियो पार्लियामेन्टको लागि होइन, कसरी बस्नुपर्ने त्यो हामीलाई त्यो एटिकेट्सहरू पनि सिकाउँदै थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टको. त्यति बेला पनि हुन्छ नि त्यो कम्पिटिसन यति साह्रो टफ कि त्यो अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू कन्टिन्युसली आफ्नो स्पिच रेडी गरिरहेको, रटिरहेको, पढिरहेको हुन्छ नि. सो दे क्यान डु हाइट्स टु विन एनिथिङ, दे क्यान डु हाइट्स टु एनी विन एन्ड दे आर भेरी भेरी कम्पिटेटिभ, जुन चाहिँ हाम्रो युथ्सहरू छैन. सो आई डोन्ट वान्ट माई ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स टु अब फेरि भन्नु सक्छ पढ डरलाग्दो पढ आइएएस आइपिएस नै हो भनेको होइन. तर वाट आई वान्ट देम टु डु इज द्याट देम टु थिङ्क अबाउट देमसेल्फ. अन्त यो प्याराडिम शिफ्ट त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब तिमी आफ्नो लागि सोच्छौ, राइट? सो यु निड टु थिङ्क अबाउट योर सेल्फ, यु निड टु फिगर आउट थिङ्स द्याट मेक्स यु ह्याप्पी, अन्त अल्सो यु निड टु डु थिङ्स द्याट मेक्स यु ह्याप्पी. अनि वेन यु आर अन्डर दिस सर्कल अफ यु आर डुइङ थिङ्स द्याट यु आर ह्याप्पी, आई थिङ्क म जस्तै सट्टै उभिएर यसरी
पोजिसन्सहरू ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ बिकज आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन द एरिया अफ टकिङ एन्ड अल द्याट हुन्छ नि मलाई यस्तो स्पिचेसहरू मान्छेले स्पिचेसहरू दिएको पुरा मनपर्छ आई लभ द वे हाउ नरेन्द्र मोदी स्पिक्स आई लभ आवर चिफ मिनिस्टर सर हाउ डज हि एड्रेसेस यु नो अल द्याट अनि यस्तो पुरा मलाई मजा लाग्थ्यो हुन्छ नि मान्छेले स्पिचहरू दिएको So you like oratory skills, Yeah, basically. yeah. So tell us about your family, because I mean, like, you know, I mean, your family must be really proud, you know. So mention your parents' name. ओके तपाईँले हजुर तपाईँले जुन चाहिँ त्यो प्राउड हुने कुरा गर्नुभयो है सबैले भन्छ नि ओ यु मेड मी प्राउड अभिनम आइ एम सो ह्याप्पी यु मेड सिक्किम प्राउड एन्ड अल द्याट भन्यो तर यु क्यान ओन्ली मेक समबडी प्राउड वेन यु मेक योर सेल्फ प्राउड सो इट्स एन अल्सो एन अपिल द्याट पहिला कसैलाई प्राउड बनाउँदा पहिला आफूलाई प्राउड बनाऊ क्या लाइक ओके आई एम प्राउड अफ माइ सेल्फ आई डिड दिस भनेर आफूलाई जब प्राउड बनाउँछ देन एभ्रीबडी विल टर्न आउट टु बी proud with you. So in my family I have my mother and father. My mother name is Jasoda Guru. मैले मेरो आमाको नाम अगाडि लिए किन भन्दाखेरि she is much more stronger support system to me rather than my dad. अनि म मेरो आमाको छोरा हो भन्नु मलाई गर्व लाग्छ. Then only I'll talk about my dad because she is the one who gave me birth first, right? So then coming to my dad, मेरो बुवाको नाम DN Manger हो है अनि उहाँ दुईजना I'm their youngest son. In fact I'm the youngest son in the entire family. मेरो मुनि कोही छैन. So I am the youngest son. अनि मेरो दाजु हुनुहुन्छ जो स्कुलमा म्युजिक टिचर गर्नुहुन्छ साई गुरुकुल एकाडेमी पाक्योङमा उहाँको नाम अदित मङ्गर हो उहाँले पनि उहाँको युट्युब च्यानल छ र उहाँले आफ्नो म्युजिक भिडियोजहरू आफै बनाउनुहुन्छ उहाँले गीत लेख्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ है सो अल्सो शाउट आउट टु हिज युट्युब च्यानल एन्ड हामी चारजनाको परिवार हो तर हाम्रो चारजनाको परिवारमा एउटा सुनमा सुगन्ध जस्तो भएर मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ है उहाँको नाम मुन्ना गुरुङ हो र उहाँ चाहिँ कल्चर डिपार्टमेन्टमा एज एन आर्टिस्ट काम गर्नुहुँदैछ So what you aspire to be? Again, I love to say this. I have not thought about politics because like यसरी पार्लियामेन्टतिर गएर बोलेपछि मान्छेले सोचिहाल्छ कि अब पोलिटिक्समा त जोइन गर्छ भनेर सो आई हेभ नट अबाउट पोलिटिक्स बट आई हेभ माई ओन ड्रिम आई वान्ट टु बिकम एकाडेमिसियन आई वान्ट टु पब्लिश पेपर्स आई वान्ट टु ट्राभल द वर्ल्ड एन्ड आई वान्ट टु गो टु गुड युनिभर्सिटिज एन्ड टक अबाउट माई पेपर्स आई वान्ट टु डु मोर रिसर्च वर्क है हुन त आई स्टार्टेड टु रिसेन्टली डु सम रिसर्च वर्क अनि मेरो एउटा पेपर चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले पनि पब्लिस भएको थियो लास्ट इयर अन्त सो आई वान्ट टु बिकम एकाडेमिसियन आई वान्ट टु टिच माई यङ्गर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स अबाउट यु नो हाउ वी क्यान ब्रिङ अबाउट द चेन्ज हाउ जेन्डर एन्ड सोसाइटी हेज टु बी लुक फरवर्ड अनि हाउ सिक्किम हेज एन ओसन अफ opportunities and possibilities for youngsters like us भनेर चाहिँ these are some of the things that I want to do in my life so I hope I can do all of them as well. Avinam, it was so good talking with you, knowing what is the perspective of a young Sikkimis like you, because you represent this spectrum of young conclave of Sikkim, right? And thank you so much, and once again congratulations. Thank you so much, thank you. So उहाँ हुनुहुन्थ्यो 21 वर्षीय अभिनम मङ्गर अनि तपाईँले उहाँको जुन पोइन्ट अफ थट छ पोइन्ट अफ भ्यू छ यो तपाईँले सुनिसक्नुभयो and I'm sure many of you have been inspired. If you have been inspired, then please encourage him by sending more messages in the comment box below. We'll be back with some other inspiring personality of our tiny Himalayan state, Sikkim. Thank you for watching. This is Nirmal for Sikkim Chronicle. Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.